अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के अंदर मजबूत धड़े हैं या मजबूत जो हलके हैं उनके हवाले से एक सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी यहाँ पर नहीं जी सकती, यहाँ पर जी सकती है। देखिए ये एक पार्टी के हवाले से सिर्फ हम बात कर रहे हैं और उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। अगर एक पार्टी है, उसने किसी जगह पे सिर्फ 50 वोट लिए हैं, तो अब वहां पर अगर वो 100 वोट ले रही है तो इसका मतलब कि वो खुद उसने अपने अंदर एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है, वो एक बेहतर अपने अंदर वो बेहतर में है। जो अगला कैंडिडेट है वो 110 ले जाए, जीत जाए वो। और जब हम सबको मिलाकर जब एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो हमारी सीरीज चल रही है, तो उसमें फिर इंशाल्लाह आपको मैं दोबारा उसमें बताऊंगा कि क्या क्या सूरत हाल है। अभी क्योंकि हम सिर्फ एक ही पार्टी को देख रहे हैं तो इसको जरा आप मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को आप सुना करें। यहाँ पर जो पहला आज हम हल्का करेंगे, फैसलाबाद से स्टार्ट करते हैं। NA95 जो है ये फैसलाबाद का, ये अली अफजल शाही साहब जो है, जनाब अफजल शाही साहब के बेटे हैं। ये पिछली दफा 2022 के ज़मनी इलेक्शन के अंदर MPA पहली दफा मुंतखब हुए थे, वो यहाँ पर जीत गए थे और अच्छे और वाज़े मार्जिन से यहाँ पर जीते थे। वो कि उनको ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उनके बड़े जो ससुराल है या जो है वो यहाँ पर बड़े अहम ओहदे के ऊपर थे, लेकिन इन सब चीज़ों से कतई नज़र यहाँ पर अली अफजल शाही जीत गए थे। अब भी यहाँ पर अली अफजल शाही की पोजीशन जो है वो बेहतर है। यहाँ पर उनके एक और भाई जुनैद अफजल शाही है, वो MPA का इलेक्शन भी यहाँ पर PP के ऊपर लड़ रहे हैं। यहाँ पर उनका मुकाबला जो है नून लीग के आजाद अली तबस्सुम के साथ है। वो रिलाय कर रहे हैं ज्यादा जो PP99 के उम्मीदवार है राना शुएब इदरीस के ऊपर। वो खुद इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, वो जिस तरह से फैसलाबाद शहर के अंदर आपको एक्टिव होना चाहिए उस तरह से एक्टिव नहीं है। इसलिए अली अफजल शाही का मुझे यहाँ पर एक फेयर चांस लग रहा है, मुझे लगता है शायद वो जीत जाएंगे। इस तरह से हम आगे चलते हैं। NA97 एक हल्का है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर है। ये यहाँ पर सादुल्ला बलोच जो है वो इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनको टिकट मिला है। पहले यहाँ पर जो है वो टिकट सादुल्ला को नहीं दिया गया था, एक और कैंडिडेट को दिया गया था, लेकिन फिर पार्टी ने यहाँ पर दूसरे दिन ही टिकट को रिव्यू किया, फिर उसके बाद सादुल्ला बलोच को यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। सादुल्ला बलोच की पिछली दफा भी बड़े क्लोज जाके ये इलेक्शन हारे थे यहाँ। अच्छा, सादुल्ला बलोच के हवाले से यह है वो पिछला 3-4 इलेक्शन में लड़ चुके हैं, हर दफा वो हार जाते हैं। इस दफा उनको ज्यादा बेहतर चांस लग रहा है। यहाँ पर नून लीग के लिए थोड़ा सा मसला ये है कि जो गौहर अली बलोच साहब है उनकी मुखालफत, उनकी अपनी जो वो है, उनके भाई की जो वाइफ है जनाब आयशा रजब अली, वो यहाँ पर नून लीग की मुखालफत कर रही है और वो साथ दे रही है सादुल्ला बलोच का। तो इसलिए यहाँ पर सादुल्ला बलोच का जो मुझे थोड़ा सा चांस लगता है इस सीट के ऊपर, इस दफा सादुल्ला बलोच जो है PTI के टिकट के ऊपर MNA मुंतखब हो सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी, एक और हल्का है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर है। NA98 ये वो हल्का है समुद्री का जो हल्का है, जहां पर साबका जो MPA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब हाफिज मुमताज अहमद, ये इस दफा उनको टिकट जारी किया गया है। हाफिज मुमताज साहब जो है बड़ी एक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, वो बड़ी मेहनत की, उन्होंने जब MPA भी थे उन्होंने बहुत सारे काम कराए समुद्री के अंदर, इसलिए यहाँ पर उनका मुकाबला जो है, अच्छा उनका मुकाबला यहाँ पर राना फारूक सईद के साथ है, जो सबका पंजाब के वो भी रहे हैं, सदर भी रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी एक बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद है। फिर चौधरी शहबाज बाबर साहब है मुस्लिम लीग नून के। लेकिन जहां पर जो है मुझे लगता है राना फारूक सईद और हाफिज मुमताज के दरमियान एक अच्छा मुकाबला होगा और हाफिज मुमताज को बहरहाल मैं एक बेहतर पोजीशन के अंदर देख रहा हूं। इसके बाद चलते हैं जी, NA99 एक हल्का है, वहां पर भी इनकी पोजीशन कुछ बेहतर है। उमर फारूक है जो ये भी साहब का MPA है, इनको टिकट जारी किया गया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर नसरुल्लाह गवर्नमेंट साहब थे, वो पहले इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे आजाद हैसियत में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के वो सदर भी रह चुके हैं, लेकिन अब वो उन्होंने अपनी हिमायत जो है वो उमर फारूक के खाते में डाल दी है। यहाँ पर उनका मुकाबला भी कासिम फारूक के साथ है जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। लेकिन जहाँ पर एक PTI के अंदर थोड़ा सा मसला यह है कि आदर रफीक चीमा जो है वो भी यहाँ पर ये कंपेन कर रहे हैं कि जी वो भी इमरान खान साहब के ही सिपाही है, लिहाजा वोट जो है वो तहरीक इंसाफ के लोग मुझे दें। लेकिन वो ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रहे मुझे, यंग है वो, अभी तक वो समझते हैं कि शायद PTI जो है आखिर में उनकी हिमायत कर देगी। लेकिन यहाँ पर उमर फारूक जो है, बहरहाल उनका मुकाबला जो है यहाँ पर मियां कासिम फारूक के साथ है, वो ये एक अच्छा मुकाबला है। यहाँ पर उमर फारूक की पोजीशन जो है वो बेहतर पोजीशन है।
اس کے بعد آ جاتے ہیں جی NA100 کے اوپر. یہاں پر کیونکہ پچھلی دفعہ مقابلہ اچھا ہوا تھا، 1200-1300 ووٹوں سے رانا ثناء اللہ صاحب جیت گئے تھے نثار احمد جٹ کے ساتھ. اس دفعہ بھی نثار احمد جٹ کو ٹکٹ جاری کیا گیا، تو اس لسٹ کے اندر اس دفعہ صرف اسی وجہ سے میں نے نثار احمد جٹ کو ڈالا ہے، کیونکہ نثار جٹ صاحب جو ایک اچھی بڑی تگڑی وہ ہے سیاسی شخصیت ہے فیصل آباد کی سیاست کے اندر. یہاں پر سدرا سعید صاحبہ جو ہیں، سدرا سعید بندیشہ جو ہیں، وہ بھی یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر. لیکن یہاں پر جو ہے وہ نثار جٹ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے درمیان ایک اچھا اور ٹف مقابلہ ہوگا. بہرحال یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک مقابلے کی صورت میں موجود ہے، یہاں پر کوئی نہیں پتا کون جیتا ہے جی. اس کے بعد آتے ہیں جی NA102. یہ بھی ایک فیصل آباد کا حلقہ ہے جہاں سے چنگیز خان ایڈوکیٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اس دفعہ ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے. فیصل آباد کے اندر یہ وہ واحد MNA کے امیدوار ہیں PTI کے جو بہت ہی ایکٹیو ہیں. وہ پچھلے دنوں ایک ریلیاں تھیں تو وہ بھی وہ ریلی انہوں نے بڑی شاندار نکالی، ان کی کمپین بڑی اچھی ہے، ان کے ساتھ لوگ بڑے اچھے ہیں، ان کو کمپین ان کی اچھی کر رہے ہیں. صدر بار جو ہے، بار کونسل جتنی ہے وہ ان کی حمایت کر رہی ہے. اس علاقے کے اندر جو وہ ہے بزنس کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ دے رہی ہے، لائر کمیونٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے، عام لوگ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں. تو عابد شیر علی کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، اور عابد شیر علی بھی بڑے اچھے گاہک سے سیاستدان ہیں، وہ بھی ایسے کوئی ڈھیلے ڈالے نہیں ہے، وہ بھی اپنی کمپین بہت اچھی کر رہے ہیں. تو اس سیٹ کے اوپر چنگیز خان بھی ایک اچھے مقابلے کے اندر نئے کینڈیڈیٹ ہے PTI کی اس کے اوپر لسٹ کے اندر، لیکن وہ اس دفعہ 102 کے اوپر ایک اچھا مقابلہ ان کا ہوگا. پھر اس کے بعد آج کے اس ولاگ کے اندر آخری جو حلقہ ہے، یہ فیصل آباد کا بھی آخری حلقہ ہے NA104. یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر جناب پچھلی دفعہ راجہ ریاض صاحب جیت گئے تھے MNA کا الیکشن. اس دفعہ ناسازی طبیعت کی ناسازی یا ووٹر کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جو ہے وہ بہرحال الیکشن نہیں لڑ رہے. حالانکہ انہوں نے کمپین کی ہے، ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے ہم تو اپنی کمپین مکمل کرنے ہیں. PTI والے کدھر ہیں مجھے بتائیں، ہم تو اپنی کمپین بھی مکمل کر چکے ہیں. تو جب پھر کمپین کی باری آئی تو راجہ صاحب نے کہا جی وہ تکلیف میں وہ نہیں الیکشن لڑ سکتے. حالانکہ کمپین وہ خود کر رہے ہیں، ان کے بیٹے اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں، وہ خود ہر جگہ کمپین کر رہے ہیں. نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر ہے اس دفعہ. ان کا مقابلہ جو ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا سورہ اتحاد کونسل کے یہ صدر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. یہ اس دفعہ ان کا الیکشن ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کی پوزیشن بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی تگڑی ہے. راجہ ریاض صاحب نے اپنے لیے ایک موقع جانا، صحت کا بہانہ بناتے ہوئے وہ علیحدہ ہو گئے. ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ مسائل ہیں. تو بہرحال اس سیٹ کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر موجود ہیں. یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ سیٹیں ہوں جن کے اوپر PTI جیت جائے 8 فروری کے الیکشن کے بعد، وہاں پر تگڑی پوزیشن ہو. میرے اپنے انالیسس کے مطابق کم سے کم یہ وہ سیٹیں ہیں، یہ کنفرم سیٹیں ہیں جن کے اوپر ایک یا تو یہ جیت رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، یا یہاں پر ان کا بڑا اچھا اور سخت مقابلہ ہو رہا ہے. تو یہ 6-7 سیٹیں ہیں فیصل آباد کی. انشاءاللہ اگلے اپنے ویلاگ کے اندر وہ آپ کو میں اس سے آگے ہم چلاتے ہیں چیز کو، تاکہ پتہ چلے کہ کہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کچھ بہتر ہے. میرے ساتھ رہیے. نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.